برنامه کولان برنامه یک چاندی جواکی و خدمتگزاری یا هفتانه هر روز دوشنبه د مجموع هفته ایواری به مقام شلوی لسر روپلین مدیا جواکی ین وون اف ام گهداری بکن. باندورا جنگی لسر بشین جواکی بگشتی هیا. لی باندورا نیینی آخری بیش لسر زاروکان دیکرن. شانا زاروکا گوشتاخ غربیه روشاوی پشتی تقینا گول تاخی بیک هاتیه گوهردن. تقينا قامش لو روجك نخوش درباس بو تأثير جلكي من بو تانها از نخوش كراتزيم بشفيفة جنقم خوني نخوش دبينم از ما تخازمكو دويتا خير درباس ببم شبركو استرسمكو تقينا قدتشي ببه دوي فترة جلكي سقلق بوم از جلكي الترسيام شخوا بريمني بچوچك تقيني دمر و تأثير باندورا خجلكي المالا مبو وشوي دوي دميد از يعني شوي دميد زماجي أنا خوشك در باستكم. اما المحمد جي دايكا دزاروكايا روشا غوزاروكين وي تيدا درباس بونا وصا ديار دكا. از جتاخا غربينا براستي دما تفجير چبو او تقينا الحرامة چبو زاروكي مقلكي ترسيان جوي تفجيري وانا جي تشي دنگكتي نبوخك بيا تقينك بيا دنگ طلقابه قلكي ترسين زاروكي من وخدخن بش مدى ولايمه براستي صفا شرابو قلكي جهاتي بدما او تقين شبو لايمه قلكي مستواوي خونيني كيمبو جبرگو حوالي ايگ الجميع رنشتيبو بيربو حوالي وبير هدو ردايبون هاد كشتن التفتيجة بقدي أزنزان بأسشاوا وزاروكي خوش في تكدرخم جوي ترتدرخم وأس بشت كرتياوا بكم بقدي أزنزان يعني نمازان بتشروكم جوا واتيا بشت قرتيه نوكا جو جواك دزانه واتياوي لغوري جو سوسن سيد عيسى بسبورا دروني بشت قرتيه دواتياوي يا دروني وها بينا صدقه دكارن دعم النفسي زاروكا 4 رفينن انه امتشاوا كاربن فازاروكا بباريزن دست دريجيه وش تقينيه وش اشكنجي وام كاربن روشك خوشتش فازاروكا بيدا بكن تدبين زاروكن جي جارنا جي وزحمتيه قالك ببين الحياه كاربن رازين بلكي مثلا خون النخوش ببينن بلكي زاروكن دبخد ميس بكن ولو بشكل لا ارادي تدبين ممكن اف زاروكي هانيجي كي الزاروكن عدخن ولو بسبب جي بلكي جارنا جي جنفش كد اف زاروكي هاني بجري بيجي كسي شي خوجي بنيا بكس نيزيكي ويجي بب تدبين تخواز مثلا خو هنكاش خو مستر في جريد مثلا بدايكا خو ببافي خو بريك خو مازن خو تخواز خو بواف جريد تدبيني دائما افزاروكي هاني غمجينه خناد سر ليستكي زاروكا تمي خد قرزيك ناد ناخواز خو بدي سر كسي بلكي اشخاص غريب جبين بقالي ويدي بلكي جوانا بطرس خو جواب باريز بلكي بشفرش افزاروكي هاني بطرس خاصه زاروكن هجي هاني ايجي مثلا هنك اهلي وامر بن ايج وامستر تدبيني بحث عمرني يا دنجي تقينيكي بي يا مثلا كونكي بين تدبيني افزاروكي هاني ويجلكي بي بطرس جوي نقطة مرنيوانا والجم قالك زاروكنا ديجي خوياي انه جارنا جي افزاروكانا سلوكي لا ارادي اوجي الجماعه تشهد به انه دسي خد خنده في خدنا انه كي خد كرتين بشتيفان بو يرين غمجيني بسدما برماهين جنگي زاروك هستين خوا بايشتين زمان لي بچرنگي وبچ اوايي سوسن دبيجا وقانا محمد زانين انه باندورا في تقنيه وفاشر وبابتونا سرحه من زاروكا نوا كيفن زاروكن هن باندورا في تقنيه سروا برترج ايده فاو دويم جوي خبدن واناج ايدي بيتر اف زاروكي هاني اف فئتها هاني جسي بشتايم يك جوانا اول شيء زاروكي استندار واي ديجي زاروكي اي سي وي ايك بيدي وبيبا فيجيانا خدكن وهني ايك دايكي وبابي دوري هبدو شنو افزاروك ما انتني منفصلا يعني ددما داويدا زاروكين عفرين دروشة زحمت درباس بونا وديمنن ويران كرنا مالان
و قربانی دنگ تقینان و قیرین زاروکان گلک دیمنین به ایش ده خیال وان ده هاتن میاندن. سیپانجان روژنموانک جعفرینه بو ده ناوا ایشا وان زاروکا ده جیان کریه. بێگومان یعنی باندۆرên derûnî yên li ser zarokan di dema şerek rû dide yê herî bi bandora yê herî bi êşe yê herî ku di asta derûniya zarokan de yani derûniya wan xira dike jixwe ziyanê herî ku digihêje mirovan di dema şeran de yek bi asta yekemîn de zarok e yê din jî jin in jixwe bêguman yani ziyanên derûnî gelek li zarokan dibin yani ji ber ku em bên di çarçoveyekî de dijîn li welatê xwe dijîn dema diçin dibistanên xwe dema diçin kolanên xwe dema di kolanên xwe de dilîzin dema ku bi zimanê xwe perwerdeya xwe dibînin dema ku bi çanda xwe jiyanê dikin di dema şerek rû dide de taybet em bên dema li Efrînê şerê ku dewleta Tirk meşandî êrîşên hovane yên ku balafiran kirine di gelek aliyan de mirov dikare van ziyanan bide der yani hem derûnî heye hem fîzîkî heye di vê derbarê de mirov dikare bi çand xalan van ziyanan diyar bike yani şixwe di asta fîzîkî de dema şer çê dibe şixwe di encamê de gelek zarok li Efrînê şehîd bûn di encamê topbaranan ê balafiran de yani em wek rojnamevanên li kulwir ev şer û êrîş ku meşûpandiye gelek ji zarokan ji ber derûniya wan an jî ji ber tirsa wan ya ji vê bombabaranê ji bombabarana ku hatiye kirin şehîd bûn ji tirsa re yani fîzîkîya wan tehmil nedikir derûniya wan ev dengên teqandin û balafiran tehmil nedikirin ji ber wê gelek kes nexweş bûn gelek zarok nexweş bûn di encamê de gelek zarok bêyî ku yani bi fîzîkî an jî top li wan kefin an jî tiştek bibe jiyana xwe ji destan tenê ji ber tirsê yani ev ziyanekî gelek mezin e. دردورا نو جی باندورا کنینی لسر زاروکان چه دکه و نخاسم گو جه پروردا خوا و جه لیستیکن خوا بکاره. خوا yani وەک her însanekî dema ku ji welatê xwe derdikefe bidarê zorê derdikefe ji ber êrîşeke vê rengî derdikefe helbet wê ziyanên wê gelek bin di asta yekemîn de ji xwe li Efrînê ev heft salin ku aramiyekê de dijî zarok diçûn û dihatin dibistanên xwe bi zimanê xwe fêr dibûn lê ev dibistan hemû hatin xirakirin hatin rûxandin yani li gorî em dizanin hema zêdetirî çil dibistanî hatiye rûxandin li tevahî Efrînê tevahî kantûna Efrînê hatiye rûxandin zêdetirî 40,000 zarok bê xwendin man bê xwendin û perwerde man ev ji xwe dê demê pêş de ziyanên wê hîn zêdetir belî bike yani dema ku zarok perwerdeya wê disekinê perwerde disekinê dibistan tên rûxandin rêlbel gelek tiştan vedike ev zarok wê sibe biçin hinek karên cuda cuda bêkirin bi wan wê ji wê çarçoveya xwendin û dibistanan derkefin wê xwe li kolanan belav bibin wê biçin karên zehmet bikin ji bo wan wê di aliyê fîzîkî de gelekî ziyanê bide aliyê derûnî ji xwe yani dema mirov li ser welatê xwe be li welatê xwe be mirov perwerdê bibîne ku mirov biçe cihekî din perwerdeya xwe bibîne helbet wê bandorek mezin bike li ser asta anabûna van zarokan li ser asta hişmendiya van zarokan wê gelek bandor bike ji xwe gelek yên em bên malbat û zarokên wan belavayî bûn yani yê ku em bên hatine şehbayê yê ku derfetên xwe dîtin çûn Helebê belav bûn ji xwe yên ku biçin Helebê yên ku xwe gihandine Helebê wê carekî dîsa
بچن دبستان کو رژیم لودره زمان عربی تنه فرض دکه و دیسا بچن دوان دبستانان دا بخوینن و درونیه که دیسا یعنی بوی کولتیه بوی نا آزادیا کو از زمان خواه پرورده ببم و دیسا بحسن یعنی بوی شکستنه هرگو آلوزی برفره دبه پشگرتی جیر زاروکان را زیده دبه نمازه زاروکین گو پیوستیان وان بروشک اوله هیا روژین شاویش پسپورا درونی لسروی مجاره باش خبتیه و شیواز و ریبازین پشگرتیه وصا دبیجه. زمن الحروب وزمن الأزمات بيجي زاروك أو الفئة المستضعفة أنا إيجو حما منظمات حما جهات بري خدينش بوكو كاربن في إيج أزماتا أو إيج كوارث و أعراضي فأزماتا جو بخلص كن أو بأقل ضرر ممكن يعني أقل أعراض ممكنة إنه خلاص كن طبعا أغلب إخوة جارنا حمايتي وجارنا وقائتي حماية جو مثلا أولا يناسبكن إنه شرك أو أزماك الدفرك تشيبوية بيكون وازاروكي هاني حاضر دكن بوجو كاربن الهمبر بيشري هاني دكن يعني إنه بيجي خو حاضر بكن كاربن أو أزمات هندري منطقي دي كاربن يعني خو جي خلاص كن وقائي إنه يعني بخوازن فأعراضي هاني مثلا كتن هندري كوارث أو مثلا بيجن جهة تفجير تيبو فبخوازن إنه على الأقل أعراضها زيدنكن يعني أو أعراضي مثلا جوج أزمة درت كفن وخوف وقلق وكائنات وكعدوانية فأنا بشكل وقائي أعراضي كيم دكن يعني ممكن نجي نداوي بس كيم دكن وهنجي إكجار وناجي خلاص دكن. طبعا أشكال دعم قال لكن وقت يقوم بيجن دعم اقتصادي هي دعم معنوي هي دعم قوانينها هي دعم سياسي هي دعم نفسي اجتماعي هي طبعا على الأغلب إذا دعم نفسي اجتماعي ده من الشغل دعم نفسي اجتماعي شيء أولا أم تقييم احتياجات جوار شيء لكن مثلا مثال بيجن أمهرن منطقة تفجير اللي تشيبويا قال لك شر اللي تشيبونه أولا أمضرن تقييم احتياجات جوازها وكار شيء لكن تجوار لازمة حاليا زمن الحرب يعني حاليا دي فترة أزمة تشوار لازمة أم قولي واحتياجاتها أم برامجها تشيدكن برامج بوم قاربن تأهيل نفسي جوار تشيكن طبعا أشكالي الدعم بو أم دنوا على الأغلب بما أنه زاروكن أم دريا لعبرة دريا أنشطة ترفيهية دريا مثلا تقنيات هن إدراك الجماعة زيادة دكن دريا تعليم دريا أنشطة عقلي مثلا ممكن بيجن الحساب الذهني وأنا أم الجماعة خورد دكن أم كتابة وقراءة بكو أم كاربن أم جماعة خورد بكن طبعا زاروك شغلي بزاروك عارف بشكل زحمته تشماش برجو مشاعري وأحاسيسي أو أعراض الجمع درت كيفن خلطت نقبة طفولة طبيعي دو ونقبة طفولة بدناف أزمات رادبة گهدار وون اف ام گهشتین داویا خلق خوا جبرنامه کولان مجارا وی خلقه لسر پشتگیرتیا درونی جزاروکین گودروشا شر و جنگه ده جیان کرنه حتی خلقه که دن هم بمینند خیر و خشیه ده